تتأثري لا تجزعي. الحمد لله أحمده حمدا كما ينبغي لكمال وجهه وعز جلاله وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. یُس أسۍ کِتاب پران چھِ تزکیۃ النفوس و تربیتها، پٔتمِس کلاسس اندر پریو اَسہِ انواع القلب و اقسام، کہِ دِلٕکۍ یِم اقسام آسان چھِ تِم کیاہ چھِ، اور اَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ کہِ دِل چھُ خاص اکھ حیثیت تھاوان اِنسان سٕنٛدِس جسمس اندر، کہ یُس دِل آسان چھُ یہِ چھُ بحیثیتِ بادشاہ، یہِ چھُ بحیثیتِ بادشاہ، اور یِم باقٕے اعضا چھِ یِم چھِ رعایا. بادشاہ یہِ پننِس رعایس حُکُم کران چھُ تِم چھِ تی کران. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ دِل تہِ پننہِ جسمُک اکھ بادشاہ اکھ. أمِس چھےٚ دِلس پٮ۪ٹھ واریاہ تلقیٖن آمٕژ، چاہے قرآنس اندر چاہے حدیثس اندر، اور پکڑ آسہِ خاص کٔرِتھ اتھ تہِ پگہہ، یِتھ کٔنۍ اَسہِ سۄ آیت وٕچھ سورہ اسرٕچ آیت کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا، کہ یۄس سماعت آسہِ انسان سٕنٛز، یعنی بیٚیہِ بصارت اور بیٚیہِ دِل، یِمن چھُ ہر کانٛہہ چھِ یِم پگہہ مسؤول اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کَنہِ. اور یُس یہِ دِل چھُ اتھ متعلق فرمو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو تہِ کہ الا خبردار وان فی الجسدِ مضغہ، جسمس منٛز چھُ اکھ ماز ٹُکرٕ، اگر سُہ صحیح آسہِ پوٗرٕ جسم آسہِ صحیح، اور اگر تتھ فساد آسہِ فسد الجسد کُلوٗ، پوٗرٕ جسمس کیاہ مچہِ، تتھ منٛز مچہِ فساد. اور سُہ فرموکھ سُہ چھُ یِہوے دِل أکِس انسان سُنٛد. گوٚو أکِس انسانس چھےٚ بے انتہا محنت کرٕنۍ اتھ دِلس پٮ۪ٹھ کہ یہِ گژھِ اتھ تجزیہ کرُن، اور یہِ چھُ تزکیہ نفسہٕ خٲطرٕ اکھ اہم چیٖز اکھ کہ انسان آسہِ بار بار محاسبہٕ کران، تجزیہ کران، پننِس دِلس کران. اور امیُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ذٔریعہٕ یُس چھُ سُہ آو پٔتمہِ لٹہِ عرض کرنہٕ یا بارہا چھُ یِوان عرض کرنہٕ، سُہ کُس چھُ؟ سُہ چھُ قرآن. ساروی کھۄتہٕ اہم تریٖن چیٖز یُس دِلن منٛز جلا بخچان چھُ، یتھ دِلس منٛز زنگ آسہِ لوٚگمُت، مۄردٕ آسن گٔمٕتۍ شہوت پرستی سۭتۍ، نفس پرستی سۭتۍ، یا کُنہِ تہِ یِم تہِ وجہ سۭتۍ أکِس دِلس یُس آسہِ زنگار کھوٚتمُت، سُہ اگر صاف ہیٚکہِ گٔژھِتھ مین گۄڈٕنیتھ سُہ کمہِ سۭتۍ گژھِ؟ سُہ گژھِ قرآن سۭتۍ. اور یُس دِل چھُ، اَسہِ وٕچھ کہِ اتھ دِلس چھِ زٕ قٕسم یِوان بیان کرنہٕ، 3 قٕسم یِوان بیان کرنہٕ. اکھ القلب الصحیح، یا دوٚیِم ناو ونو أسۍ سُہ چھُ القلب السلیٖم، دوٚیِم القلب المیت، اور ترٛیٚیِم القلب المریض. اور گۄڈنِکِس پٮ۪ٹھ کرے اَسہِ کتھ کہِ قلبِ سلیٖم گوٚو سُہ یُس قیامتُک دۄہ أکِس انسانس بچاونس منٛز مدد تہِ کرِ. قلبِ سلیٖم گوٚو سُہ یُس أکِس انسانس سُہ دِل آسان چھُ جسمس اندر کہ ییٚلہِ اتھ شریعتُک شرعی علوٗمن ہُنٛد، چاہے قرآن چھُ چاہے حدیث چھُ، ییٚلہِ اکھ تمیُک سُہ نزوٗل گژھان چھُ اتھ دِلس پٮ۪ٹھ، یہِ دِل چھُ تتھ جذب کران. اور امِچ مثال دِژ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو تتھ حدیثس اندر تہِ، یتھ منٛز مثال دِژٕچ علمٕچ یا قرآنٕچ، تمِچ مثال دِژٕکھ روٗدٕچ. اور امہِ پتہٕ فرمووُکھ یُس انسان سُنٛد دِل آسان چھُ، امِچ مثال تہِ کٔرٕکھ یِتھٕے پٲٹھۍ بیان زٔمیٖنٕچ، کہ روٗد چھُ بعض اوقات پیٚوان، اور کینٛہہ زٔمیٖن چھِ یِم کنہِ آسان چھِ، سُہ چھُنہٕ تتھ فٲیدٕ دِوان، سُہ روٗد دی نہٕ تتھ کنہِ وِزِ زٔمیٖنس فٲیدٕ کٕہٕنۍ تہِ، نہ رُکی سُہ تتھ پٮ۪ٹھ نہ ہیٚکہِ سُہ فٲیدٕ دِتھ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ کانٛہہ زٔمیٖن چھُ تیُتھ آسان یُس پتہٕ تتٮ۪تھ سوٚمبراوان چھُ آب، تمہِ سۭتۍ چھُ فٲیدٕ مِلان انسانن تہِ جانورن تہِ. اور یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اکھ زٔمیٖن یُس پانس منٛز کیاہ چھُ کران، یُس یہِ روٗد پانس منٛز جذب کران چھُ، اور ییٚمہِ سۭتۍ مۄردٕ زٔمیٖن بیٚیہِ زِنٛدٕ گژھان. اور قلبِ سلیٖم گوٚو یِہوے کہ اگر اتھ بعض اوقات یہِ آسہِ جاہل تہِ، أمِس آسہِ نہٕ پاے تہِ کِہینۍ، أمِس آسہِ نہٕ اوٚتتام تقوہٕکۍ معاملات باقٕے چیٖز پاے کِہینۍ، مگر یُتھُے تہِ حقٕچ کتھ یی یہِ آسہِ یہِ رٹان. اور ییٚمِس وۄنۍ حقٕچ کتھ پاے آسہِ، أمِس گوٚو قلبِ سلیٖم چھُ تیٚلہِ أمِس انسانس ییٚلہِ یہِ یوٗتاہ قرآن بوزِ،
या यूता शरई इल्म बोझ यीचा नसीहत बोझ तूता आसि अमिस तकवास मज हुरर गसान तूता आसि सु चीज अखस करान तूता आस यह दिल युस नूर इल्मुक छु यह पानस मज जज्ब करित यह आसि पन्नन बॉडी ऑर्गन्सन हुकुम दिवान अम पत तथ पे अमल करनुक अगर न यह मामल छु किहिन तेल छु दिलस मज गड़बड़ कल्ब सलीम छ अस अथ वनान कि या कल्ब सही युस यम चीज अखस करे और तथ पे दी पत तथ पे युस तमिच रिएक्शन आए सो आसि पॉजिटिव और अत मज पोर अस यह कि कल्ब सलीम छु यह आसान कि अम पत छु यह हर कह चीज कर अल्लाह ताला सन्द खतर यह दिल सही आसि यह कर हर कह चीज अल्लाह ताला सन्द खतर अम सुन उम्मीद रजा खौफ खशियत मोहब्बत यम सारी चीज आसान अल्लाह तवक्कुल यह सिर्फ अल्लाह ताला पे यह छु कल्ब सलीम तकाजे करान अगर दी सु दी अल्लाह ताला सन्द खतर अगर रुकावे सु रुकावे अल्लाह ताला सन्द खतर अगर कंसिर मोहब्बत कर सु कर अल्लाह ताला सन्द खतर और अगर कंसिर बगुज कर सु कर अल्लाह ताला सन्दी खतर अम पत वो दयम कुसुम छु अल कल्बुल मय्यित मर्द दिल यह मुसन्निफ बयान कर वहुवा जिद्दुल कल्ब सलीम यह गोडनिकुक अपोजिट पूर अपोजिट यह मर्द आसान वहुवा ला यारिफु रब्बह यह पन्निस रब्बस परजनावान किहिन न तम सज इबादत करान न पैरवी करान तम सदन हुक्मन हिंज वमा युहिब्बुहु व यरदाहु न पन्निस रब्बस सद मोहब्बत करान या तम सदन अवामिरन सदन और न तिमन पे रज आसान बल्कि यह बयान कर मुसन्निफ बल हुआ वाकिफुन मा शहवाति बल्कि मर्द दिल आसान खड़ा कत पे पन्न नफसानी ख्वाहिशात पे और यह नफसानी ख्वाहिशात ये विज अमिस बाज़ौक़ात इतात वन ये अमिस मज़ लगे नफ्सस तत इतात करान और ये नफ्स वनान ना यह लगे ना कहीं तत त्रावान सो असल इतात आसान अथ नफ्सस अथ दिलस और अम पत बयान करान यह आसान वाकिफ पन्न शहवातन सत व लज्जात ही बे पन्न लज्जतन सत यथ मज अमिस दिलस मज़ लगे यह दिल यथ लज्जत यथ मज यी सोई काम कर अगर तथ मज अल्लाह ताला सज नाराजगी तो गजब त अत मज अमिस कहीं हर्ज आसान अमिस कह यथ वनो सो परेशानी हुंद मामल गसान या दुख गसान या अमिस सो यथ वनो कि अकिस इंसानस गि निंदर हराम अमि वजह सतन कि यह सो काम करान यथ मज हाकिम सज अल्लाह ताला सज नाराजगी आसि या यम वजह सतन अत पे गजब अम सुंद आसि और अम पत खास कर बयान करान युस गोडनिकिस मज पोर कि अगर सह मोहब्बत कर सह कर अल्लाह ताला सन्द खतर और यथ मज बयान करान अगर यह मोहब्बत कर सह कम मूजूब कर सह कर अमी पन्ने नफसानी ख्वाहिशात मूजूब अगर बुगुज कर सह कर पन्ने नफसानी ख्वाहिशात मूजूब अगर कह चीज दी सह दी पन्ने नफसानी ख्वाहिशात मुताबिक और अगर कह चीज रुकाव सह रुकाव पन्ने नफसानी ख्वाहिशातों खतर यह बराबर तमिक अपोजिट और अम पे खास बयान कर मुसन्निफ दपान फल हवा यस नफसानी ख्वाहिशात आसान इमामुहु यह अम सुंद इमाम व शहवतु और यस अम सुंद शहवत आसान काइदुहु यह अमिस कायद वल जहलु साइकुहु और युस जहालतस मज आसान सह अमिस साइक वन ड्राइवरस युस अमिस पकनावान युस कल्ब सलीम आसान यह अमिस इंसानस बुलावान कत कुन यह अमिस बुलावान आखिरत बेहतर बनावनस अंदर और युस कल्बुल मय्यित आसान यह अकिस इंसानस बुलावान आखिरत बर्बाद करनस अमिस यह फिक्र तरन कहीं ये जाहिल ये नफसानी नफ्सच पैरवी करान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमौक हुफ़्फ़त नारु बिशहवात युस जहन्नम यह आव डांपन तिमो चीजों सतन यम इंसानस अट्रैक्ट करान पानस और जन्नत बयान करने वह हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह और जन्नत युस डांपनाव सह आव तिमो चीजों से डांपन यम इंसानस नापसंद गसान यथ मज बाज़ौक़ात सख्ती आसान मगर युस कल्ब सलीम आसान ना अमिस बासान यह सख्ती कहीं अमिस अल्लाह ताला सनिस इताअतस अंदर मज़ लगा और अमी वो यमिस इंसानस कल्ब सलीम आसान फजर क्या अमिस तहज्जुदस मज़ लगा और यमिस मर्द कल्ब दिल आसि अमिस फजर त तौफीक गसान कहीं और युस शहवत पसंदी मज आसान अम पत वुचु तुम कूत्या यम वनकस जवान लड़के कोर यम तथ गलीज बेमारी हिंद शिकार आसान ना ये इश्क बेमारी मोहब्बत बेमारी पत वुचु तुम तिम आसान बाज़ औक़ात रातस पान वन कथ करान मगर
ییٚمہِ وِزِ اللہ تعالیٰ وسان چھُ سماے دُنیاہَس پٮ۪ٹھ تَمہِ وِزِ چھِ تِم شۄنٛگان مگر ییٚمِس قلبِ سلیٖم آسان چھُ سُہ چھُ تَمہِ وِزِ وۄتھان تٔمِس چھِ پاے مےٚ کٔمِس سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ آلو دِوان وٕنکیٚس چھا کانٛہہ ییٚمِس ضروٗرت چھُ کُس چھُنہٕ محتاج یہِ چھےٚ فرق اَتھ آسان اور یُس وۄنۍ مردٕ دِل آسان چھُ یہِ چھُ آسان عبادت کران صرف پنٕنٮ۪ن نفسٲنی خواہشاتن اور یہِ چھُ پیروی کران آسان شیطان سٕنٛز یہِ چھُ برابر گۄڈٕنِکِس اپوزِٹ اَمہِ پتہٕ یُس ترٛیِم چھُ سُہ چھُ القلب المریٖض یُس بٮ۪مار دِل آسہِ یعنی تٔمِس منٛز چھِ آسان ہوٚتہِ أڑ ہن اور یہِ تہِ أڑ نہ چھُ سُہ مُکمل سلیٖم آسان صحیح آسان اور نہ چھُ سُہ مُکمل مردٕ آسان اور اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم اللہ تعالیٰ بنٲوِنۍ سٲنۍ دِل تہِ صحیح اور سالم اور اَسہِ کٔرِنۍ قلبِ سلیٖم عطا سارنٕے اور ییٚلہِ أسۍ نظر تراوان چھِنہ پانس پٮ۪ٹھ پننِس معاشرس پٮ۪ٹھ اکثریت چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ یِمن قلبِ مریٖض چھُ آمُت دِل چھُ مرد یہِ حظ یہِ بٮ۪مار دِل یہِ چھُ سٲنۍ حالت یعنی مُصنف چھُ بیان کران یہِ ہسا چھُ سُہ دِل یتھ زندگی چھےٚ اور یُس یہِ زندگی چھِ یہِ کٔمِچ زندگی چھےٚ یہِ چھِ ایٖمانٕچ زندگی اکھ گوٚو أمِس چھُ دِل دھڑکان یہِ چھُ ٹھیٖک یہِ چھُ پکان بہٕ کرٕ اینڈس انشاء اللہ اگر ٹایم آو آیت تہِ بیان یہِ چھُ ٹھیٖک یہِ چھُ پکان دِل تہِ چھُ دھڑکان أمِس چھنہٕ کانٛہہ پرابلم تہِ کِہینۍ نہٕ أمِس چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز آسان دِلس کانٛہہ تکلیٖف تہِ کِہینۍ کولسٹرال تہِ چھُنہٕ کِہینۍ کہِ برابر بالکُل صحت منٛد انسان چھُ یہِ آسان مگر یُس اصل دِلُک تقاضہٕ کران چھُ اللہ تعالیٰ ییٚمہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہن دِل بنوو انسان بنوو سُہ گوٚو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سُہ چھُ آسان غایب یہِ چھُ مردٕ یِمنٕے چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران کہِ ولقد زرعنا اَسہِ چھُ تھومُت تیار کٔرِتھ سجٲوِتھ جہنم کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ کثیرم من الجن والانس واریاہ زیادٕ جِنن تہٕ انسانن خٲطرٕ اور تِہُنٛد گۄڈٕنیُک چیٖز کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران لہم قلوٗبٌ لا یفقہوٗنَ بِہا تِمن آسان دِل مگر تِم آسان نہٕ سمجھان اور ییٚمِس مردٕ دِل آسہِ سُہ سمجھِ نہٕ کِہینۍ اور ییٚمِس بٮ۪مار دِل آسہِ سُہ چھُ أڑ ہن سمجھان أڑ ہن تراوان یہِ چھُ انسانس وٕچھُن پانے میون دِل کیُتھ چھُ اور اتھ دِلس منٛز یُس قلبِ مریٖض آسان چھُ اتھ منٛز چھُ محبت تہِ آسان اللہ تعالیٰ سُنٛد مگر بعض اوقات چھِ پتہٕ تِم کٲم کران نفسٲنی خواہشات ییٚلہِ غالب گژھان چھےٚ یہِ چھُ تِم کامہِ تہِ کران ییٚمہِ سۭتۍ أمِس پٮ۪ٹھ غضب چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد رٹان مٔلۍ ہٮ۪وان اللہ تعالیٰ سٕنٛز ناراضگی تہِ چھُ مٔلۍ ہٮ۪وان اتھ منٛز چھُ ایٖمان تہِ آسان مگر اتھ منٛز چھِ تِم چیٖز تہِ آسان یِم بعض اوقات کُفرٕکۍ آسان چھِ یعنی سُہ کُفُر یتھ أسۍ ونان چھِ کُفرا دوٗنا کُفرِن سُہ کُفُر یُس نہٕ انسانس مِلت منٛز خارج کران چھُ یعنی یہِ ترایہِ مٔنٛزۍ نٮ۪ماز تہِ مگر منٛزٕ چھُ نٮ۪ماز پران تہِ یہِ چھُ تیُتھ دِل آسان کہِ أمِس منٛز چھُ محمد عربی علیہ صلاتُ وسلامن ہُنٛد محبت تہِ آسان اگر یہِ معموٗلی بوزِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس شانس منٛز آیہِ کُنہِ جایہِ گُستٲخی کرنہٕ چاہے أمِس منٛز سُنت آسیا تہِ مُکمل پٲٹھۍ کِنہٕ نہ چاہے أمِس منٛز کٔمی تہِ آسان خٲمی تہِ آسان چاہے یہِ کینٛہہ تہِ آسہِ مگر اَمہِ پتہٕ تہِ گژھِ یہِ کھڑا ہے یُس محمد عربی علیہ صلاتُ وسلامس مُتعلق کانٛہہ کتھ ونہِ تٔمِس تُلو أسۍ گردن تھوٚد یہِ کیاہ چیٖز چھُ یہِ چھُ یِہوے محبتُک معاملہٕ اور یہِ چھُ انسانس منٛز یِتھ کٔنۍ سُہ صحابی اوس ییٚمِس نہٕ یعنی شرابٕچ لت ٲس نہٕ تٔمِس چھوٗٹان نہ سُہ اوس نہٕ چھوٗٹان ییٚلہِ تٔمِس دۄیہِ لٹہِ ترٛیٚیِمہِ لٹہِ تہِ پتہٕ ییٚلہِ حظ لوٚگ أکۍ شخصن ووٚن أمِس لعنک اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لعنت ٲسۍ نَے ژےٚ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموو لعنت مہٕ ؤنِو أمِس کیازِ کہِ یہِ چھُ محبت کران اللہ تعالیٰ اور تٔمۍ سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلمس سۭتۍ یعنی یُتھ معاملہٕ ہیٚکہِ انسانس سۭتۍ گٔژھِتھ بلکہِ اگر أسۍ نظر تراوو آز چھِ اکثریت أتھۍ پٮ۪ٹھ کہِ سون دِل چھُ ہوکُن تہِ گژھان مٲیِل اور دٔچھُن تہِ تہٕ کھوفُر تہِ یہِ چھُ گژھان یۄس صحیح اکھ تربیت یۄس دِلس آسان چھےٚ فطرت آسان چھےٚ یہِ چھُ توکُن تہِ گژھان اور یُس بٮ۪مار چھُ بٮ۪مٲرۍ چھِ اتھ دِلس یہِ چھُ توکُن تہِ گژھان اور وۄنۍ چھُ انسان گژھان کہِ یتھ خٲطرٕ یہِ زیادٕ محنت کرِ یہِ دِل پھیرِ تُکنُے زیادٕ تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ چھُ سانہِ خٲطرٕ اکھ سُہ بٔڑ بار سعادت یِنہٕ واجیٚنۍ اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ سارنٕے توفیٖق اور تَمہِ کِس اجرو ثوابس کٔرِنۍ برابر اُمیدوار سُہ گوٚو رمضان اَمہِ وِزِ کیازِ چھِ اکثر لُکھ آسان اصل پٲٹھۍ عبادت کران اللہ تعالیٰ سٕنٛز کیازِ کہِ یہِ چھُ گۄڈے پنُن دِل تھاوان اِنکلاین کٔرِتھ نہ یتھ رٮ۪تس چھِ مےٚ عبادت کرٕنۍ گوٚو یوکُن انسان دِل پھیرِ نہ یہِ پھیرِ تُکنُے یوکُن یہِ کوٗشِش کرِ اللہ تعالیٰ پھیرناوِ أمِس دِل تُکنُے یہِ چھُ وعدٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد کہِ یِم سانہِ وتہِ اندر جدوجہد کرن لنہدینہم سبلنا أسۍ ہاوو تِمن پنٕنۍ وتھ مگر انسانس چھِ پہل کرٕنۍ ییٚمہِ وِزِ انسانس نفس غالب گژھان چھُ
यह त्रावान खोफर कुन दिलस मगर युथुई इंसानस बाज़ औक़ात हेस यिवान छु या यह तौबह करान या अमिस एहसास गसान छु नदामत गसान छु अमिस युथुई अमिस नदामत गसान छे अमी विच अमिस दिल वनान ना वन करो ना गो अमी विच अमिस दिल लमान कोकुन सेहतस कुन और हुम विच लमान बेमार कुन गो इंसानस अत पे बे इंतहा मेहनत करन अमिस गछ न युस दिल आसान छु सालिम दिल यह आसान हिरस निश पाक तकब्बुर निश पाक रिया निश पाक उजबु निश पाक और यमिस मज मर्ज आसान छु दिलस अंदर तमिस मज बाज़ औक़ात यम चीज तारी गसान अमिस आस न कंटिन्यू कह मगर बाज़ औक़ात गछ अमिस तकब्बुर आसान कहीं यह तकब्बुर निश पाक आसान मगर बाज़ औक़ात कह तुथ मामल गसान अमिस तकब्बुर गसान हायल अमिस गसान तकब्बुर अमिस तकब्बुर तारी गसान अमिस रिया तारी गसान गो अमिस इंसानस दिलस पे ज्यादा मेहनत कर अमिस अत मामलस पे सारे खुद ज्यादा मेहनत कर और तम पत युस मुसन्निफन ब्याक बाब गोड़मुत सह अलामातु मर्दिल कल्बि व सेहती वन क्या अमच अलामत यानी दिलच सेहतच और मर्जच अलामत क्या और मुसन्निफ बयान कर दपा अलामातु मर्दिल कल्ब युस मर्जच अलामत दिलच सह गो कि अख इंसान यम विज वुचान दिलक दोद आसान और यह दोद यथ कुरान वाज़ह बयान कर फी कुलूबिहिम मरदुन वज़ादहुम फज़ादहुमुल्लाहु मरदा ये दोद रटान अत दिलस वथान ना अत ददिस पत अल्लाह ताला हुरर करान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ति फरमो यह ये अख इंसान गुनाह करान अमिस गसान दिलस पे नुक्ततुन सौदा अमिस कृहन दाग अख लगान दिलस अगर अम रुजू कोर तौबह कोर यह छलना और अगर अम बे कोर यह क्या गि फरमुक अख टाइम वातान योतान अम सुंद पूर दिल क्या गि कृहन गसान और यह जहनस अंदर अकिस इंसानस थवन कि शैतान अत मज त गुमराह करान बाज़ औक़ात कि इंसान वनान वल बहुत यह गलती करान मगर बाकी चीज ना बह ठीक करान ना बाज़ औक़ात यह गलती त इंसानस खतर हलाकत तो बर्बादी हुंद बायस हेकान बनित गलती सो कर गलती डिफाइन गलती किस बाज़ औक़ात इंसानस मज आसान नमत खूबी और 10 खामी और तम खामी छन आसान तीचा लक्चि कि हुमन नमतन खूबियन निश तम बोजन कहें युस वो योर यमिस दिलस दोद सह कड़ हुमे 10 बुराई चुनित और हुम नमत खूबी क्या कर गब मगर बाज़ औक़ात है कि इंसानस नमनमत खूबी और गलती और सह गलती यीचा बड़ कि सह छुपावी हुमन सारनी खूबियन यह हे अमिच आम मिसाल कस शिरक तो कुफर ठीक अगर तमाम खूबी आसन कंस काफिरस मज मगर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह छुन कहीं तिमन खूबियन हेकान वुकत तथ छन वुकत कह अगर शिरक करन वोल तहजुद गुजार ते अगर शिरक करन वोल दोहस रोजदार तो रोजान अगर शिरक करन वोल यह फजर पत इशराकस तान बेहवान और अम पत इशराक नमाज ते परान बराबर यह बे इंतहा इबादत गुजार मगर यह दोहस मज अकि लट शिरक करान यह अकि सेकंडुक शिरक पूर दोहस तो 24 घंटन हज इबादत क्या त्रावान डोट यह बाज़ औक़ात हेकान युथ मामल गसित कि इंसानस गलती और सो गलती नमनमतन खूबियन क्या बेहवान पे यह कर गलती डिफाइन इंसान क्या गलती करान अमिच वुचान मिसाल खवारिजन हंदिस अकीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमो सहाबन तहकीरून सलातहुम इंद सलातिहिम तुम जानियो पन नमाज हकीर तिहजन नमाजन निश तुम जानियो पन रोज सियाम हकीर तिहंदन रोजन निश तुम समझो पन ज़कात हकीर तिहंदन ज़कातन निश मगर तिमन फरमो खवारिज जहन्नमिक हून इथे पे कत्या मामलात इंसानस बाज़ औक़ात गलती करान पत वन अत मज गलती करान यह गछ इंसानस आसन यमिस कल्बि सलीम आसान अमिस पाय आसान कि अगर बह गलती तुस करान यह गलती कह यह नाफरमानी कम सज अहकमुल हाकिमीन यमिस ब्रोह कन पगह खड़ा गसन और ये यह गलती जानित मानित कर गो इंसानस गछ गलती मज इंसानस हेकि गलती ग ब्या गो इंसान करान अमिस पाय आसान बहुत गलत करान मतलब बाकी ना ठीक करान अत परवाय कहीं परवाय
और अत युस दिलुक दोद आसान छु दपान यह सारे खुद ज्यादा शिद्दत आसान शदीद आसान तम विज यम विज वला यारिफु बिही साहिबु यम विज न अमिस इंसानस यह दोद पाई कि मे यह दोद यह ज्यादा खतरनाक मसला यह यह मिसाल कि अख इंसान हट्टा कट्टा मगर अमिस पाई अमिस ब्लड प्लेटलेट्स आसान खत्म गसान कम गसान अमिस पाई यह सही सालिम इंसान अख इंसान सही सालिम वनकस वबह किस दौरस मज वनकस तीत्या वनान कंस कोविड आसान मगर अमिस तमिक सिम्टम्स आसान कहें योतान सह हलाकत तो बर्बादी हंदिस दहानस पे वातान यम तिथ मामलात यथ पे इंसानस गौर फिक्र करने जरूरत है। और मुसन्निफ बयान कर कद यमूतु व साहिबु ला यारिफु बिमौतिही बाज़ावकात अम सुंद दिल आसान मूदमुत ते और अमिस इंसानस यम सिंदिस जिस्मस अंदर यह दिल अमिस पाई आसान कहें अमिस पाई आसान यह दिल आसान मर्द गोमुत। और अम पे उलमा बयान करान दपान और ये वुचान अम दिल क्या ये दिल आसान यह इंसानस निवान वार 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 बातिल अकायदन यह अमिस वार वार निवान शिरकस कुन यह नी अमिस वार 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 बिदातन कुन खुराफातन कुन यह नी अमिस वार 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 अत कुन कि यह नाफरमानी करान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमिस गछि न यह पे कैटेगराइजेशन करान पाने सुनतस यह कुस मसलो गो यह लॉकट सन्नत यह मामूली सन्नत यह कुस मसले गो मगर अल्लाह ताला क्या कोर बयान युथु तम विज लुको कोर दावा अल्लाह ताला सन्द मोहब्बतुक अल्लाह ताला कर आयत नाजिल कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी अगर इन अल्लाह ताला सन्द मोहब्बत तेल इन इत्तिबा करन कम सन्स मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यह इताअतस तो इत्तिबा से फर्क इताअत गसान खास कर अत उलमा बयान करान युथ अत फर्क करन इताअत गसान यम हुकुम आस इत्तिबा सिर्फ हुकुमस सत खास इत्तिबा गसान मोहब्बत किस बुनियादस पे यानी यह मुस्तहब आसन मंदूब चीज आसन सुन्नत काम आसन तिम इंसान अपनावान। और इत्तिबा से उलमा बयान करान मिसाल तिम वनान अमिच मिसाल हसा सह क्योम यथ पे ना यथ वनो सह खोड़ क्योम आसान या यम रेत काल कुलन वथान फैसन वैसन तिमन क्या वनान मुहर सह कत पे पकान सह पकान क्या इत पे पे पतिम चीज तुलान थोद पे थवान ये गोडनिच जाय पे पकान बे ब्रोट पे इथे पे पकान तम इत्तिबा गई इथे पे कदम ब कदम पैरवी करें मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यह गई इत्तिबा इत्तिबा असल इत्तिबा गई यह कि इंसान यस अमल करे अमिस गछ आसुन दिलस मज तड़प बह वुछा यह अमल कत पे कर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तम कत पे शोंगान तम कत पे वथान तम कत पे बेहवान तम कत पे त्रेश चवान तम कत पे खेवान चवान सारी चीज ठान सह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश क्या अमिस फिक्र तोरमुत लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना मान खतर रोल मॉडल नजातुक जरिया अगर सह मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमिस इंसानस नजात जरूरत तमिस अकुई जरिया सह मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिमे हेचनावन तौहीद ते और तिमे हेचनावन सुन्नत ते। और अम पे मुसन्निफ बयान करान दपा वमिन अलामात अमरादिल कुलूब यम अलामत दिल केन दादन हिज सह हसा कि यह दूर चलान अनिल अगजियत नाफिआ इला ज़ारा यानी यह सह नफा बख्श गजा रटान कहें युस अमिस अत दिलस जरर वातन निश रुकाय सह कुस वो मे गोडनुक नफा बख्श गजा कुस दिलस खतर सह कुरान कुरान मगर तेल ये अमिस कुरान फिक्र आसि तरन अगर ने अमिस अरबिक पे कुरान फिक्र तरन कहें अगर यह अख रुकू परान यह पर्न 3 आयत मगर यह पर्न मतलब हेत यह समझन कुरान क्या मे वनान कुरान क्या मे निश तकाज करान ये वो उलमा वुचान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह सबस या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह सब इमाम शाफी रहमतुल्लाह सब यून कि यम दोहस मज रमजानस 2 लट खत्म कुरान करान 2 लट इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफस मुतलिक कि रमजानस मज तम 60 खत्म कुरान करान और यह इंसानस खतर गसान कुन हदस तान आसान ये तमिस कुरान हिफिज आस अल्लाह ताला तौफीक दीन जवान ते मेहनत करान कुरान हिफिज करनस पे अल्लाह ताला वातन तिमन पन्निस मकामस तान और तिमन करें अत काम अंदर मदद और पन फतह नुसरत करनक अता गो तमी आसान गसान इंसानस खतर मगर मिसाल अस वोत रमजान वोत तुम वो करो अस नफ्स हेचनावन गोड़े लगो 10 दो ब्रोट हिसाब कर 5 दो ब्रोट हफ्त ब्रोट हिसाब कर बस गोड़े कैलेंडर वुचान पे वुचान अच्छा
सहर कस बजे त्राउन और इफ्तार कस बजे कर अमे पे वन शुरहन घंटन हूं रोज नफ्स मे यी हेचनान क्या हेचनान शुरहन घंटन हूं रोज पे वन सो फजर गई जल्दी पहन इमाम सोब पर युथ बह गर ग और बह कोत बह बिस्तर शंग जल्दी पे वन ये बह काम पे वापस यम अमे विज यमो जल्दी पे शंगहो बे इफ्तारस ना युथ फिक्री तर दह कपर द्राव और शामस तुझ पत वनान ना पे करान जल्दी मोल साहब अगर थोड़ा जीठ पहन तरावी पर मोल साहब थकमत अथ हिसाब कर पे लैलतुल कदरुक आखिरी अशरुक मामला यथ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करान कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करान तम कमर बंद गंडान आखिरी अशरस खड़ा रोजन खतर कह इंसानस वनो न वो 5 शब कर मेलोमुत यह नफ्स हेचनान ना अस नफ्स कर तैयार आव सह रेत यथ मज ज्यादा ज्यादा इबादत हेको करित आव सह रेत यथ मज अक्सर तिलावत कर आव सह रेत यथ मज अक्सर जिक्र अजकार कर आव सह रेत यथ मज पन नफ्स कंट्रोल अत पे प्रैक्टिस कर इंसान आसान थवित हिसाब पाने अच्छा मे सुबह शाम तक खेनस खतर कहें पे सुबह वन बत खेमो चाय त चमो पे वन एंडस मोजी मे ठूल जो एंडस दिवान ताकि मे रोज दोहस क्या दोहस रोज मे यड़ भरित यह बेमार दिलुक नतीज सह यमे चीज ठाना सह यमे चीज यही प्रोसेस अमिस दिल अंदर किन अमिश उलमा बयान करान दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान रोज थवान शाबानस अंदर रोज थवान सह आसान प्रेपरेशन असली कम खतर रमजानस खतर हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन पे सिर्फ शाबानस मज वन थव सह थवान कहें तम ना बाकी वरियस रोज थवान कहें मगर ना शाबानस मज तम अक्सर रोज यानी पन पान कुन तमि काम खतर तैयार कर ये पे अमिस पे ज्यादा मेहनत कर नफ्स इथे पे तैयार कर नफ्सस पे इथे पे मेहनत कर दपान ना बेस नफ्सस कर तैयारी कर ज्यादा मेहनत दि पन्नस नफ्सस इज़ा मगर पान वन मेनिस नफ्सस क्या मिलून अत ग आराम मिलून यह सही तरीक बल्कि इंसानस असल हर कह इंसान अगर इत पे इंसानस पानस पे ज्यादा मेहनत कर ठीक बेस पे गह नरमी कर बेस पे गह सख्ती कर अवाम नास पे क्या कर अमिस अवाम नास पे नरमी कर यह गि तमिस सख्ती कर ना यह कर मगर पान अमिस ज्यादा ज्यादा कर कोशिश कर सनिस मामलस मज उल्टा और अम पे बयान कर दपा और बे दूर चलान अनित दवा इन नाफिया तमि नफा बख्श दवा निश इला दार अमिस अत जर रसद ददिस दवा लगे दपान फल कल्ब सही सही कलब आसान युअथिर नाफिया अशाफी अला दारिल मुअज़्ज़ी यानी अमिस कल्ब सही युथी अमिस यह दवा यवान यह असर करान अमिस यह अम सद खतर शफूक बाइस बनान और युस मरीज का दिल आसान बिदिद ज़ालिक अमिस अम सत फर्क पेवान अमिस वुचान कत्या इंसान तम कुरान बोजान मगर अस फर्क पेवान कहें और अम पे बयान करान दपान व अनफउल अग़ज़िया सारे खुद नफा बख्श ग़िज़ा क्या सह दपान ग़िज़ा उल ईमानी ईमानु ग़िज़ा व अनफुल अदविया और सारे खुद नफा बख्श दवा कुस दवा उल कुरान सह कुरान अमिश कि इंसान अगर इंसानस खुशू तो खुजू आ नमाज अंदर खुशू तो खुजू अमिस और अम पे कुरान पारान अम पे अमिस फिक्र तरान कुरान क्या ठीक यह नामुमकिन कि अमिस गि सो रिकत तारी नमाज मज या कुरान पारान विज अगर यह पानस सत कुरान पारान सन हालत नमाज मज अजीबी कुरान पारान विज कथ और शेख बयान कर दपा अलामात सेहतिल कल्बी दपान वह दिलुक सेहतुक अलामत सह गो कि यह गि आसन बहैसियत मुसाफिर दुनिया अंदर गोनिक चीज यह बयान कर यानी यह गि आसन बहैसियत मुसाफिर दुनिया अंदर तोतथ तान योतान यह आखरतस मज वात अमिस गि यह हालत कैफियत यह गि दुनिया अहलो मज बन कह
यह गژھِ नہٕ दुनियाकियो अथ वनान अबनाउ दुनिया, यह गژھِ नہٕ दुनियाकियो नेचवो मज बनून यम वनान कि सोन नेचवन केमिस वरासत छ तरह, नेचवन केम सन्स वरासत छ तरह मल सन्स। अबनाउ दुनिया छ वन क्या यम आसान दपान अस गژھِ दुनिया मिलुन, दपान ना यह छन तिम मानन दपान कमा काला ले अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, यिथ पठ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अब्दुल्लाह बिन उमर सबस कुन फि दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरुस सबील, दुनिया मज रूज जन आसा गरीब अजनबी जन न जानी कह या जन आसक मुसाफिर वत पकवन। इंसान ये पे जोम गसान यह वोत पत्नी टॉप यह रुक्यो वत पीतिस खंडस और अम पे वुचान सीनरी वीनरी पे कह इंसान वन है तल सा इन अहमदनगर मज पन मकान कनित बनाओ ये हट अख बसो ये वन कह सह वात बे पन्निस मंजिल मकसूदस पे। इथे पे कल्बि सलीम आसान तमिस सेहत अलामत आसान सह दुनिया मज डेर बसान कहें। दपान वो कुल्लमा मरदल कल्ब ये अमिस दिलस दोद आसान आथरत दुनिया, यमिस ते दिलस दोद आसान यह तरजीह दिवान दुनियास इस्तौ तनहा, और यह दुनियास पन वतन बनावान हत्ता यसीरु मिन अहलिहा, योतान यह दुनियाहुक अहल बनान। यम चीज कि यम अलामत सेहत कल्ब कि युथु इंसानस बयान कर मुसन्निफ इदा फातहु विरदुहु, येल अमिस कम विरद गसान फोत, विरद दिवान सो जिक्र अजकार करान कंटिन्यू, चाहे यह कुरान आस परान, चाहे यह जिक्र अजकार फजर मगरिब पत आस करान, यह मामला आस अम सुन युथु अमिस यह फोत गस औ ताअतुम मिन ताअत मिन ताअत, या त गसस मिस कह इताअत यस यह इताअत करान आस अल्लाह ताला सुन, यानी खासकर युस अस वनो युस नवाफिलन हुन मामला आस नवाफिलन हिंद जरिए दपान वजदा लिज़ालिका अलमन अअज़म, अमिस अम सत बड़ दग वथान दिलस, यह अलामत कमिच सही दिल सालिम दिल। ये अमिस कह विरद यानी कह जिक्र अजकार युस अम पानस पे लाजिम कोर्मुत, बह पर दोह सुबहानल्लाहि व बिहम्दी हत लटि, बह पर ब्याक दुआ हत लटि, या बह पर दुरूद हत लटि दोहस, बह कर इस्तिगफार हत लटि दोहस, या फजर मगरिब पत या इथे पे बे मामला अगर अमिस कुन वजह सत फोत गो दपा अम समिस बड़ अख दग दिलस वथान। मिन तअल्लमिल हरीस बिफात मालिही व फक़दिही, दपान तिथे पठन या तम खुद ज्यादा यिथ पठन अकिस दुनिया परस्त इंसानस मालस मज कुन विज नुकसान गसान यस दग तमिस वथान छना, दपान तिथे पे तम खुद ज्यादा दग कमिस वथे अमिस इंसानस ये विज अमिस यह चीज मिस यह पाने तजिया कर। मे अगर कह काम आसान दुनियाई काम अगर मे निंदर पे और बह कोरुस न गर माज हुशार कहें पत क्या वन पत कर शरारत गरस अंदर है अहम काम मे ऐ तुलथा सी बह अहम काम मे ऐ कोरुत मे यर वह करो तुम अंदाज अम खुद कूत शिद्दत गस सो दग वथन दिलस अंदर यम दो मे बाज औकात क्या गस मे गस फजर अत गस ना मगर अस फर्क पे पे बह पाने मुजतहिद ते पाने मुफ्ती ते पे वन ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो यमिस बाज निंदर पे अमिस खतर निंदर क्या आसान यह सदका आसान पाने लगावान हफ्तस मज नेरी अक या दो लटि मस्जिद फजरस और हदीस करान एप्लाई कमिस पे पानस पे यह दग गस अम सत वथन अगर ना यह दग वथ कहें तेल दिलस दोद, अगर दग वथान तेल दिलस मज सलामती वन मौजूद, दिल सालिम मे क्या गो फजर अत अमिस गई दोह नेरुन पे मे क्या गो फजर अत। अगर इंसानस तकलीफ उजुर सह अलग चीज उजुर, मगर अमिस मा गस फजर तम पे पन्ने टाइम डलित अत गसुन सह मा गस गसुन अगर दोद या कह उजुर रूद तेज पहन पेवान बे कह मामल खौफ कुन चीजुक इत पे मज वुचमुत यह हेकि गरस मज नमाज पढ़ मगर यह कर पर पन्निस टाइमस पे कि यह दपान वल आज छुट्टी आज संडे आज मनावो संडे, आज गेजटेड छुट्टी आज ऑफिस गसन कहें वल आज शंगो चेर यह गस अगर यह मामल गो तेल दिलस दोद और ये तजिया करान वारिया कम कलील अस बचान यमिस यम दद दिलस वारिया कम कलील। और मुसन्निफ बयान करना दपा वमिन अलामात सेहतिही,
दपान और बेये दिलच अलामत सेहतच अलामत क्या छे अन्नहु कि युस ये इंसान छु साहिब यमिस ये दिल आसान छु ये छु मुश्ताक आसान अमिस छु मोहब्बत आसान इलल खिदमति कथ कुन ये गछ खिदमत करुन कमा यश्ताकुल जाउ इल तआमी व शराब यिथ पट अख बछोत आसान छु खेनस त चंतुक मुश्ताक इथे पट छु ये आसान कि ये करे दीनच खिदमत ये लागे पन पान खिदमतस अंदर अल्लाह ताला सनिस इताअतस अंदर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सनिस दीनस अंदर तम खतर लागे ये मेहनत तो मशक्कत करनी ये बयान करान यहया बिन मुआज रहमहुल्लाह दपान युस हसा खुश गो या युस रज गो पन्निस बिखिदमतिल्लाहि अल्लाह ताला सन्दि खिदमत सत सुर्रतिल अशिया कुल्लहा बिखिदमतिहि सारी चीज छ खुश यवान करने अम सन्दि खिदमत सत यानी बाकी सारी अमिस खुश गछान वमन कर्रत आइनै बिल्लाहि दपान यमिस इंसानस ठंडक पे अछन अल्लाह ताला सन्दि जरिए और अम सन्दि खतर छु हर कुन चीजस मज यवान ठंडक बना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कथ फरमो अछन हिज ठंडक नमाज फरमोक ना मैंने अछन हिज ठंडक कथ मज नमाज अगर अस यही अख मिसाल निमो बयान करान यहया बिन मुआज रहमहुल्लाह दपान अम सन्दि खतर छ ठंडक यवान बनावना हर कुन चीजस अंदर यानी यस ती काम कर इंशाअल्लाहुल मुस्तआन अल्लाह ताला बनाय तथ मज अम सन्दि अछन हिज ठंडक चाहे सो माल आस चाहे औलाद आसन औलाद बाज औकात अछन हिज ठंडक त बनान और बाज औकात क्या बनान युस अकिस मालिस माज हिज जिंदगी छु जहन्नम बनाव इथे पे बयान करान दपान और युस दिल सेहत अलामत छ दपान अन यकून हम्महु वाहिदन कि युस अमिस हम आस सो आस अख व अन यकून फिल्लाहि यानी फी ताअतिल्लाह यानी अमिस गछ सिर्फ आसन मेन अहम परेशानी कि मे कत पट अल्लाह ताला सं इताअत कर मेन परेशानी गछ अमिस आसन यह यमिस मेन परेशानी दुनिया आसे तमिस छु या त मर्द दिल या छुस बेमार दिल यमिस मेन परेशानी कस अल्लाह ताला सं इताअत तमिस छु कल्ब सलीम अल्लाह ताला ने अता कोरमत और खास कर अम पे बयान करान कि सेहत अलामत दिल क्या अन यकून अशुह बिवक्तिहि अन यज़हब ज़ाइअन दपान कि यह गछ सारी खुद ज्यादा लालची आसुन अत कथ पे कि मोन वक्त गछ जाय गछुन कहीं तथ बरक्स अगर वो कूता वक्त जाय करान दपान यह अलामत कमिच सालिम दिल सही दिल कि यह वक्त पन जाय करान कहीं दपान तिथे पे मिन अशद्दिन्नास शुहन बिमालिहि यिथ पे दुनिया परस्त इंसान सारी खुद ज्यादा लालच कमिच आसान छ मालच माल कपरी माल कत पे कमाओ दपान अमिस यमिस सही दिल आसान छु सह आसान सारी खुद ज्यादा लालच अमिच कि मोन वक्त गछ जाय गछुन मोन अक्सर वक्त गछ यूटिलाइज गछुन दीन खतर अल्लाह ताला सं इदातस अंदर इबादतस अंदर इल्मस अंदर अल्लाह ताला सं दावत ब्रोट पकनावनस अंदर सह कुन त तरीक असिन अमिस रब सुन दीन ब्रोट पकनाव और सती बयान करान दपान दिलच सेहत अलामत क्या अन यकून इदा दखल फि सलात यम विज इंसान नमाज मज दाखिल गछान ज़हब अनहु हम्मुहु व गम्मुहु बिद्दुनिया अमिस आसि दुनियुक हम तो गम मशिद गछान यम विज नमाज मज दाखिल युथि इंसान यम चीज परान छु इंसान छु वनान इंसान वन कथ पठ ये वुचान ये कुन जाए कथ याद पेवान सो कत याद पेवान सह पेवान नमाज सह समझावन खतर वो दपान अक लट ये अख शख्स अमिस मस्जिद नबर कन 4 दुकान और यह नमाज पढ़ान मस्जिद मज और अक लट युथि असर नमाज पढ़ नेरान युथि असर नमाज पढ़ मस्जिद मज यीत लूक सारे पर नमाज और अम त पर नमाज यह वो थोद दोनस मोल सब ऐ पर 3 रकात हम बाकी सारी वनान अन पाई दोनस न ऐ पर 3 रकात पे अमिस वोनुक 3 रकात कत पे दोनस मे 4 दुकान 4 रकातन मज बह 4 दुकान हिसाब करान मे आव 3 दुकान हिसाब यथे पे नमाज वो कम चीज नमाज मज सन नमाज किस अगर वे नमाज पारान अल्लाह ताला करिन कबूल सान हर कह इबादत चाहे लकट इतात आसिन चाहे बड़ इतात हर कह इतात करिन सान हर कह अमल करिन सान कबूल और तथ दिन ज्यादा से ज्यादा अजर मगर ये नजर त्रो
अस वुचो वहाँ अगर अस घर बिहित या दुकानस पे या दोस्तन सत वहाँ अगर अस नमाज पढ़न वल आसो अस नेरान घर पे आसान मिसाल कह घर आमुत बह तमिस वनान 2 मिनटन प्यार ये बस इथे पे नमाज पढ़ मोज वन वाला बत शुर 2 मिनट कर सबर बस नमाज पढ़ यी कत करान यह करान यह नमाज मगर पत युथ अमिस बाकी काम आसान करान अमिस अमिस पाय आसान कहीं पे यूता महव आसान कि ये अजान गसान लग नमाज वचमुत अल्लाह ताला कमिस इंसानस रटे तमो 7 इंसानों मज अकिस पन्निस सायस तल तमिस क्या फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद यम सुन दिल आस लटकित कत मस्जिद तमिस रटे अल्लाह ताला पन्निस साय यौम ला जिल्ला लहु इल्ला जिल्ली यम दोन कह साय आस अल्लाह ताला सिन साय वर ती बयान करान दपान ये नमाज मज दाखिल गसान ज़हब अन्हु हम्मुहु व गम्मुहु बिद्दुनिया यानी अम सुंद युस हम तो गम आसि दुनियुक सो आसि नेरान व वजद फीहा राहतुहु व नईमुहु और यह आसि अथ नमाज अंदर लबान पन राहत ते पन निअमत ते व कुर्रत ऐनिही और पन्न अचन हिंज ठंडक ते व सुरूरि कल्बिही और पन्ने दिलुक सुरूर ते मगर ये पानस पे नजर त्रो ना अल्लाह ताला अगर न सान हालन पे रहम कर नजर त्रो अगर मोल सब थोड़ा कुन वि जोहरस या असरस जीठ पहन नमाज लाग ना मुक्तदी अंदर कनी वन रोटुन यह सन हालत क्या अमिस हुपर मा यी खरीदार हुपर मा गस कह चीज इसलिए इंसानस खास कर अमुक ख्याल वन यह नत बे इंशाल्लाह तम परो नविस क्लास अंदर अल्लाह ताला मंगो कि ए पाक परवरदिगार आलमीन अस कर कल्ब सलीम अता अल्लाह फितरत सलीमा कर अता अल्लाह अक्ल सलीम कर अता ए पाक परवरदिगार आलमीन मंगान यम सनिस दिलस अंदर दद अल्लाह तिम कर तिमन कर शिफाई कामिला अता शिफाई आजिला अता अल्लाह निफाकुक दोद रिया तकब्बुर यम दद अल्लाह तिमो निश कर साफ पाक ए पाक परवरदिगार आलमीन रिया निश रच तकब्बुर निश रच ए पाक परवरदिगार आलमीन यस ते अमल करान अल्लाह सो कर कबूल ए पाक परवरदिगार आलमीन यस ते कत करो अल्लाह आकर अत मज खर अल्लाह यह कर पन्ने वत अंदर कबूल अल्लाह अगर अत मज गलती गसान खता गसान अल्लाह सह कर माफ ए पाक परवरदिगार आलमीन पन्ने दीन खतर है काम पन्ने वत अंदर है काम ए पाक परवरदिगार आलमीन अस नापाक अल्लाह सह पन्ने दीन खतर पाक कबूल करान अल्लाह अस ते बनाओ पाक अस पन्ने वत अंदर काम और अथ मज कर सोन खात्म ते सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता या नफ्सु इन लम तग़फरी ला तज़ई